ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Агентство ТВ. Дӯстон, имрӯз 11 январи соли 2026 1000 рубл баробар ба 117 сомона 45 дирам. Дӯстон, дар навори имрӯза чӣ ҳаст? Квартираҳо ҳаст дӯстон, аз Душанбе ва аз Ҳисор. яъне ки Ҳисор ба Душанбе наздик аст дӯстон. Комментари бениҳоят зебо карда ака аз ҳамин тарафҳо хулоси гап боз зиёдтар шавад. ба маълумоти шумо ман мерасонам ки боша квартираҳотон чунин ё ки хонаҳои замин ё ки мошин, техникаҳо метавонед дӯстон барои ба реклама гузоштан, барои реклама кардан ба рақамҳои мо муроҷиат кунед мардуро. WhatsApp, имо, Telegram ҳамаш ҳаст. хулосаи гап навор бениҳоят олӣ мегзарад. Мегзарем ба мақсади гап. ба эълони аввал мегзарем дӯстон. бубинед, квартираи фурӯши айни ҳол дар шаҳри Душанбе дар Шоҳмансур аст дӯстон, яъне ки дар ноҳияи Шоҳмансур, иборат аз 2 ҳуҷра дар дуюм ошёна ва 53 метри квадратӣ. ҳолати хона бениҳоят зебо ҳаст. дар дуюм ошёна аст. 5000 сомон кам 600 000 сомонӣ мегӯяд камон нархи ҳамин квартираи 2 ҳуҷрагара. ҳолат бениҳоят зебо, люкс яъне кардагӣ, метавонед ки шумо олӣ зиндагӣ кунед. дар ана ҳамин дом аст дӯстон. чихе ки худатон дида истудаин, хона дар шаҳр аст. 2 ҳуҷра, 53 квадрат масоҳат. бинои 10 ошонага аст. дар дуюм ошона қарор дорад. айни ҳол навсозӣ аст, яъне ки навбунёд, таъмири нав дорад. атаплени ҳам дорад дӯстон. ҳаммом ва ҳоҷатхонааш бошад ҷудогона. бинои навсохшуда. хулосаи гап, занг бизанен бардора рақамош дар рӯи навор мондагӣ суҳбат бикунем ба худи соҳибхона. ба эълони дуюм мегзарем. якто хонаи замине ки иборат аз 3 сотиқ, аммо дар Душанбе ҳаст. ами заправкаи акаи Фирӯз агар дида бошем мардуро, дар пушти заправкаи Фирӯз аст. дар шаҳри Душанбе ин хонаи заминӣ аст. 3 ҳуҷра 3 сотиқ, 345 000 сомонӣ нархи ҳамин хона. ва рақамҳои 174 68 37 11 метавонед ҳам WhatsApp ва ҳам дастия карда муроҷиат кунед. 3 ҳуҷрагай, шароити хона хуб, алоҳида, яъне ки метавонед зиндагӣ кунед ба худтон. анҷимхона ҳам дорад. ҳамом ҳам дар дохили хона аст. ҳамоми хонагӣ, яъне ки ҳамоми дарунӣ барои зимистон бениҳоят дӯстон олӣ аст, қулай аст, яъне ки бороҳат аст. анҷимхона ҳам низ дорад. дар назди бозори Корвон аст, аниқтараш дар поёни бозори Корвон. пас аз пост пушти ана ҳамин заправкаи Фирӯзда воқеа мехона. хулосаи гап, бародарҷоно, метавонед ки занг зада воқеъ маълумота аз худи акамон чико кунед, пурсон шавед. эълони сеюм мегзарем дӯстон. боз дар шаҳри Душанбе боз як хонаи заминии дигар ки 2 сотиқ дорад дар ноҳияи Фирдавсӣ. иборат аз 3 ҳуҷра 2 сотиқ ва бо нархи 530 000 сомонӣ. рақамҳои 550 65 охираш бошад 2 то 30. занг бизанед. ба шумо тавсияи иловагӣ метавонам мардуро. хона таъмири хуб дорад, хуб кардагӣ ва бо тамоми чизу чорааш дар ҳамин хонае ки шумо дида истудаен, бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. ҷойгиршавӣ аз пости Корвон тақрибан 200 метр дур аст ҳамин хона. муҳит ором аст дӯстон, барои зиндагӣ кардан мувофиқ. муомила мешавад. фақат дар WhatsApp ё ки дастӣ муроҷиат кунед дӯстон. ва шахсоне ки харидор нестед, яъне хоҳишманд ҳастану занг задани шумо шарт нест. ба эълони чорумон мегзарем дӯстон, подписчикони муҳтарам. агар чунин хонаҳо бошад, мо метавонем ки аз наздик рафта навор кунем. мо шуморо мунтазирем мардуро. дар аввал ва дар охир рақамҳо гузоштагӣ аз кадом нуқтаи ҳамин ҷумҳурӣ набоша, агар мо омодаем ки рафта реклама кунем. барои бинандагон пешниҳод намоем. дар шаҳри Душанбе ин бошад дар ноҳияи Сино аст. 2 ҳуҷра дар ошонаи чорум айни ҳол қарор дорад. 64 метри квадратӣ дорад. кухниша бинед дӯстон. ҳоҷатхонааш инҷо. хуб, 579 000 сомонӣ нархи ҳамин квартира. рақамҳои 719 91 91 боз 91 муроҷиат кунед дӯстон. хона дар канори маршруткаҳои рақами 11 наздики коллеҷи политехникӣ дар ана ҳамон тараф ҷойгир аст. эълони панҷумин мегзарем дӯстон.
خواهشمند هستم این نرخ‌ها را من از نزد خودم نمیگذارم. خیر خانه در شهر ایواردرو قیمت است. این رختون بفهمید. در دوشنبه در ناحیه اسماعیل سامانی 2 حجره دارای 60 متر کوادراتی در دویم آشانه هستند همین کوارتیره و با نرخ 650,000 سومانی اکمون قد شما باز میشنه صحبت میکنم. 2 حجره گاز کوادرات چخه نرمالی الکی خطون دیده ایست. بینای نو است. تعمیر نوی زمانوی دارد. خانه با تمام مبل ها، تکنیک ها، خلاصه با تمام چیز چورش یعنی که فروخته میشه دوستان. حمام حاجت خانهش یک جایه هست. انا اینا فراموش نکنید دوستان. نقطه خوب در قرار دارد نزد بازار کوشانیان. اگر شما این خانه را انتخاب کنین انتخاب شما عالی میشه دوستان. برای زندگی کردن به نهایت عالی. با ششمین اعلان میگذاریم دوستان عزیز. باز یک کوارتیر فروشی در شهر حصار است. اونیورماگ اگر دیده باشین بردار عزیز подписчико شخصان مکمل در اونیورماگ است همین کوارتیر. 2 حجره و دارای 42 متر کوادراتی در آشیانه هفتم و با نرخ 305,000 سومانی 300,000 سومانی ده بردار که باز معامله میکند که موقتون خانه 2 حجره است. مساحت 42 متر کوادراتی در اونیورماگ. بینای نو ساخت است. در آشیانه هفتم آن همین کوارتیر قرار دارد. تعمیر نو، گرمیدهی اما ندارد، یعنی که اتاپلینی نیست. هیچ زور هم به نظر گیرید دوستان. لیفت دارد. نزدیکی خانه باغچه دارد، مسجد دارد، مکتب دارد، سوپرمارکت هست دوستان. عوض نمیشه تنها پول نقد این حال پرسیده ایستادن بردارو دوستان. بهوده زنگ نزنید اگر که خریدار نباشین. خریداران حقی خواهشمندم به مامونیت زنگ زدن گیرین. با هفتمین اعلان میگذاریم. یعنی که سبب چی است میگم بردارو خریدار نباشین. هست شخصانی که نمیگیرن نه پروست هم خیلی رد اینترنت زنگ میزنن نرخ کو تو چند خراب هم خیلی میکویم ده خیلی آموختگاری. باز کوارتیر فروشی در شهر حصار در 8 میکرورایون 2 حجره دارد. 48 متر کوادراتی در آشیانه اول است. به شما لیفت لازم نخواهد شد دوستان. با نرخ 425,000 سومانی در یکم اتاج. رقم های 711 11 43 11 مرامت زنگ داریم. 2 حجره است. قریب که 50 متر کوادراتی است دوستان. در شهر حصار در 8 میکرورایونش واقع قرار داره همین کوارتیره. بینای خوب، تعمیر و نو دارد. بلند صفت است. خلاصی گپ گرمیدهی نیست گفتیم دوستان. بله درست. حمام جدا، حاجت خانه جدا. خلاصی گپ خانه در انا همین دام قرار دارد. بینین چه خیلی در جای آباد است. 8مین اعلان میگذاریم. بردارو بیان هم کسا لایک را میزنیم در کانال خواهشمندم подписаться کنین. از شما هیچ چیز نخواهد رفت. کوارتیر فروشی در شهر حصار در نمی نزد بازار مرکزی قرار دارد. در بینای بلند آشیانه در 9 آشیانه قرار دارد همین کوارتیر. خلاصه گپ نرخ خانه 350,000 سومانی 2 حجره 46 متر کوادراتی. رقم های 938 تیسیل واتساپ دستی اکا 938 68 0007 زنگ زده مراجعت کن یا اینکه رفته از نزدیک ببینین. بازار مرکزی را کی دیده است؟ همین بازار مرکزی شهر حصار در همون نزدیک بازار است. یعنی حمام جدا، حاجت خانه جدا. بنا باشد نو ساخت، آب سویت دائمی دارد، لیفت واقع است. یعنی اعلان این هم میگذاریم دوستان. کوارتیر فروشی این حال در شهر حصار در دم ولش قرار دارد. دم ولش الکی خطان میدونین برادر جونای حصار بوده. اگر کی ندونین از خود یکه باز خودتون میتونین که پرسن شاید. حالت را بینید دوستان. این سستان یا بین چه خانه آباد است. یعنی که تعمیر نوی زمانوی بنهایت در آشیانه 5 این حال قرار دارد. 76 متر کوادراتی 2 حجره خانه کشاد بر هوا و زیبا است. در دم ولیش جایگیر است. در 5 آشیانه یعنی که در 5 بنا قرار دارد. تعمیر نو دارد. حمام و حاجت خانه یک جایه. حمام و حاجت خانه یک جایه. گرمیدهی اتاپلینی هم هسته بردارو موجود است. یعنی بنا باشد نو ساخت. حجت هاش یعنی که شهرنامه. با 10مین اعلان میگذاریم. تشکر برای کامنت‌های بی‌نهایت زیبای شما.
аз яке аз бародарамон нависондааст ки додари шумо гап мезанед мара хоб мебарам. дӯстон хоб ту набарад. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри ҳисор аст. ин ҳам дар назди бозор. дар бино яъне ки дар 14 ошона қарор дорад. ҳолаташ ба шумо маълум. идеал аст, яъне нормали среднист аст, яъне метавонед ки шумо зиндагӣ кунед. 2 ҳуҷра 47 метри квадратӣ дар ана ҳамин бино аст. вақте ки саро аз тиреза бурун мекунем бардоро чунин шаҳр намоён мешавад. рақамҳои 004 77 71 87 марҳамат занг бизанед. назди бозор дар ошонаи 14 қарор дорад. таъмир кардаги зебо. ба охири барнома расидем. дӯстони азиз, аз ҳамин хонаҳо як рӯз насиб бошад шумо ҳам соҳиби хона мешед. барои реклама ҳатман муроҷиат кунед. дар кадом нуқтае ки набошад мо мерем аз наздик. на ин ки хона, мошинҳои фурӯшӣ, кадом намуди техникаҳо чизе бошад, яъне канали агентства дар хизмати шумо аст. ба шумо ташаккур ки бо ман будед. то ҳамин дам навора тамошо кардем, қадр кардем, комментария кардем. биён ҳамакаса бародар дар канал обуна мешем. кадом бародар аз шумо дошта бошад хона барои савдо, кадоме агар шинос ҳам бошад мешавад, метавонед ки рақамҳои моро ё ин ки канали моро ба дилиса кунед бардор. ташаккур ба диққататон. то наворҳои оянда худованд ёр мададгортон бошад. паноҳтон ба худо дӯстон.